guys! Welcome to our vlog. So this is me, Ira. This is me, Kuku. And there we are today, another vlog. So karon dahil guys, ang among vlog is first vlog din namo siya guys. Among i-vlog karon guys. Karon guys, kanang among i-vlog bawal makatawa challenge nga naigugom nga water. So karon magsugod na ta guys. Siya una ang guys, magpakatawa na ako. Magugom na may tubig. Ako na po ang pagkatawan niya o siya lang mo o gumag-water. So, let's start, guys! No. Tubig, guys. So, guys, sabi natin, guys. Kita, tira, tuloy! Ako nila, gumumoy. Dito na ko. You tried it. Diba? Bawal talo na. So, kami na pong duha guys ang muugong mag-water. So, ang nakatawa alakanse. So guys, ito. Uy, nangungoy ho! So guys, goodbye. See you on guys, mga next vlog. Please subscribe, like, and share. Bye-bye. See you.